Shout out kay Anmol. Shout out sa Bilatko. Shout out Tina Diligan. Shout out ini ano yun? Shout out kay Antigas Tite. Shout out Kati Otenko. Ano yun? Kati Otenko. Shout out kay Animal. Shout out kay Said B. Latiko. Hindi ka naman tumisig. Shout out Dina Diligan. At shout out kay Iniyot. At shout out kay Antigas Tite. Ano yun? Ano yung mga Chinese o Yung mga ano yan, mga Taiwanese. Taiwanese? Said B. Latiko. Ano? Said B. Latko. Sige na, babay ka na sa kanila. Shout out guys. Sabihin mo dito oh. Shout out guys. Shout out kay Kati. Ano mo na, shout out guys. Shout out Thank you. guys. Thank you.